Hi great people! Hello great teachers! It's Dilo again. I do apologize for not uploading any video these last 2 weeks. And I'd like to thank everyone who has subscribed us, shared our video, and watched our video over and over. By the way, if this is your first time watching this channel, allow me to introduce myself. I'm Dilo, I'm an English learner from Indonesia. And I'm Bukinese. Yes, I am. I'm currently taking my second study, which is English education, here in UPI, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. You can search it by yourself if you're interested to know the university's quality. Well, as the title you're seeing below this video, today's material is Things Around the House. Oh, I almost forgot to inform you. You can watch the previous material by clicking the video in small rectangle boxes appeared at the end of this video, or clicking the suggested video above my head. Now, let's get back into our business. In the following minutes, you'll be watching first, things in the yard, second, things in the living room, third, things in the bedroom, fourth, things in the bathroom, fifth, things on the dining table, sixth, things in the kitchen, the last one, things in the garage. Then, you'll also watch a short explanation about this material. Get ready! Prepare your pen or pencil and your note. So, I will show the sign of 1, 2, 3 for you to get ready watching the material. After the 3, the lesson is on. Okay? Then, let's check it out. Tit, tit, tit. Three, bird cage, flowers, some pots, watering can, hoe, bench, spade, wheelbarrow. A pair of curtains, pictures, painting, sofa, table, carpet, window, television, books, bookcase, cabinet, wall clock, mirror, blanket, bed, pillow, pillowcase, bolster, bolster case, lamp, wardrobe. Sink, mirror, shower, bucket, scoop, tap, toilet. Chair, bottle, plate, knife, spoon, fork, mug, glass, tablecloth, rice bowl, bowl. Refrigerator, oven, cabinet, pan, pot,
stove, sink, car, bicycle, pump, motorcycle, shelf. How many English books do you have? I have 2 books. What about you? I have 1 book. Sekarang mari kita perhatikan pertanyaan yang ditanyakan BC di percakapan sebelumnya, agar kalian mudah membuat pertanyaan yang serupa, misalnya saat kalian ingin menanyakan benda yang ada di sekitar rumah teman kalian. Pertanyaan yang digunakan BC adalah, how many English books do you have? Nah, ada how many. Berapa banyak? How many ini atau berapa banyak biasanya digunakan kalau kita ingin menanyakan jumlah benda yang dapat dihitung. Benda yang dapat dihitung. Kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah countable noun. Countable noun. Jadi, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Atau kalau istilah Kak Dilu, kata benda yang mudah dihitung. Apa saja sih contoh kata benda yang dapat dihitung? Nah, benda-benda yang tadi kita telusuri di sekitar rumah, termasuk benda yang mudah dihitung. Misalnya, buku, meja, TV, lampu, gayung, dan lain-lain. Kalau ada yang penasaran tentang kata benda yang tidak bisa dihitung, beberapa di antaranya adalah yang pertama, cairan. Jadi, yang berbentuk cairan tergolong kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, air minum, air hujan, pokoknya cairan. Terus, beras, dan uang. Nah, jadi uang juga termasuk yang tidak bisa dihitung. Kak Dilu nggak akan spesifik tentang benda-benda yang tidak dapat dihitung ini. Karena nantinya akan ada materi khusus untuk ini. Nah, kalau misalnya ditanyai, how many English books do you have? Ada berapa banyak buku bahasa Inggris yang kamu miliki? Misalnya kalau punya 2. Ya, jawabnya, I have 2 books. What about you? Saya punya 2 buku. Bagaimana dengan kamu? Biasanya setelah menjawab, kita sebaiknya balik bertanya sebagai bentuk balasan memperhatikan teman yang telah menanyakan berapa buku yang dimiliki. Dan biasanya akan direspons lagi, I have 1 book. Saya punya 1 buku. Nah, jadi kalau misalnya kalian cuma punya 1 buku, dijawab, I have 1 book. Saya punya 1 buku. Terus, kalau misalnya kalian ingin menceritakan ke teman kalian tentang benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian, ini contohnya. There are many things in the garage. Ada banyak benda di garasi. There is 1 car, ada 1 mobil. There is 1 bicycle, ada 1 sepeda. There is 1 pump, ada 1 pompa. There is 1 cabinet, ada 1 kabinet. And there is 1 shelf, ada 1 rak. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan materi hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bagian bawah atau ke guru kalian masing-masing ya. Insya Allah, Kak Dilu akan sangat senang mendiskusikan materi ini dengan kalian kalau kalian bertanya di kolom komentar. Oke. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan.
For more information and knowledge about English, please follow us on Instagram and subscribe this channel. Or if you like our material, you can click the like button below. Thanks a lot for watching this video. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.